Dili na. Mo pa nga kulo pa yung tanan naliwat. Adin la taniyo sangkay nga Bingot Ibanez. Medyo di pa manubog pero ani naginom-inom kami. Orchid siguro bangin last to na ning adlaw din sa ko. Adi nagiirigdom kami, may daparidors. Adi. Roman na kami kuan, anong pundasyon. Pundasyon? Amo ni. Kidyo ako dai. Ako It's your day. Pundasyon. Pundasyon. Waray ini Saudi, waray ini US. Waray ini bisa na din nila ini. It on top of that pagod, waray ini sugad ini dito. Hein. Wala ning ani nga magluto-luto. Na ako. Magluto-luto. Linggo po wala ni. So, if I were you, travel to Philippines, drop by in Orchids. A day in Orchids is a great day. And video. Kana wala na siya. Siya timpla na. Sama na siya. Video na, mo na kuan. Balik. Gambat. Pagkalamig. Dami. Gambat. Going back. Going back, Isa. Yeah. I look better when I'm naked. Yeah. Oh. Well, ini wala ni sa New York, particularly sa Bronx. Our friend there, hi. I know you're watching. Fuck you. But we love you. You poker face. And who's that guy? Poker face. And who's that guy? I don't know. To be. Anos face. Just name names. Anos face. Just name names. And, you know, we're happy here. And, wala na yun ba? Oo. Anyways, thank you for everything. Yeah. Say hi. Hi to everybody. Wala. Oh, wala. Bye. Si Albert ka na, pre. Oh, si Albert. You, Albert! Ayun, Salamat siya. Salamat sa t-shirt. Uli. Guys, namdam ay guys. Salamat. Wala. Chef. Oh, kung kinsa yung ganahan mo ha, ani ha, i-post lang sa kuan, ihatag sa inyong employer ha. Ani ha. Mao ni si Bren. Chef. Oh, Rakista, my man. Okay, that's all. Thank you. Whatever. What up? Okay, lubot. Naong ni Albert.